Salama yabe, salama tsika yaby, salama dahôly, antsika jiaby antsika gasy, antsika nitandregny raha ya nisy roa andro zay, roa andro sa telo andro tsy tadidiko. Zany ante nahita vidéo nataony Ikoto. Ka voalohany teniko misaotra anao Ikoto, misaotra anao satria anao tegna olo tena marigny mitsy le raha teneninao, anao intelligent. Ka raha tiako tenena voalohany indrindra, za tsy andeha hagnaratsy, tsy andeha hiady aminao za Ikoto. Za olo tsy mba intelligent, ny olo intelligent manko tonga de miraparapa, za tsy fombako zany. Ary anao nanao resakinao maro regny, za mba hamaly, za managny droit mamaly. Tena teneniko anao, ambarako anao androany, hoe za afefeziko le zavatra Ikoto. Tsy haiko asa ngamba teo amin'ny 20 minutes vidéo anao tamaraina sa 30 minutes, tsy tadidiko tsara. Za tsy andeha hifamaly aminao ary tsy andeha handany andro aminao za Ikoto satria za olo vulgaire, tsy manahaka anao, anao olo manana ny hasonao maha izy anao. Ka na teny tsotra zavatra teneniko anao Ikoto. Voalohany indrindra anao nanomboka tamy mandraigna, nanomboka anao namaky publication nataon'ny radio tsy haiko, radio io tsy fantako radio io agny Anosy Be tsy haiko, broadcasting tsy haiko raha ohatran'izay, de ny titre napetraky n'ireo olo reo miteny anao. Za mbola tsy verisaina Ikoto, tsy mahatadidy aho ny affirmer hoe anao nafarin'ny drako hely taty na raha karan'izany. Tsy raha tena nidininao, anao mijery ivelany fotsiny an'le zavatra nisy, fa raha tena henonao Ikoto le vidéo nataoko igny, tsisy resaka fankahalagnanao ane igny Ikoto e, tsisy resaka dénigrement ane igny Ikoto e. Apetrako aminao nisy le resaka pétition nataonao momba n'le hira, tsy ho tognoniko le titre de amizao moa interdit d'antenne le hira. De nandray nifipetra, de nanao vidéo anao, nataonao talohan'iny ny Black Nadia, ny Papa Moné, de anao moa zany tsy nahavoa. Zany tsy niataky anao Ikoto e. Teneno aminah mihitsy zany raha zany raha ohatra ka nisy zavatra niatakevako anao, ny aviko no navokako, ary za appel no nataoko anao Ikoto, niantso anao zaho hoe Ikoto, monsieur Ikoto, raha ohatra ka raha azonao le fond le zavatra nataoko, andao tsika handany andro hanampy atsika Madagasikara ao satria ro mijaly. Antsika namenjanahary chance, anao namenjanahary chance, mipetraka anao en Suisse ao, mikaraha manao aty. Antsika ne anao afaka manao ane anao e groupe amy Facebook, ohatra hoe titre namiako titre exemple sa miteny, anao afaka mi-interpeller ny fanjakana, hitanao fitarainan'ny vahoaka gasy regny milahatsy rano, ny délestage, raha iaby iainan'ny gasy ao reo maro. Afaka manao an'izany ane anao Ikoto e. Magnaraka anao zahay interpellevatsika fanjakana, ho ania le tombotsoa, tsy ho anah ane. Izay ni zaho ni orienté anao Ikoto e, raha azonao le fond le raha, ni orienté anao zaho, novanao le raha, araka avelako eo amin'igny. Faharoa magnaraka an'izay anao manko olo intelligent, zahay olo bado, fa mahabado anahy io tsy tonga tagnatin'ny lohako mihitsy Ikoto ny halaka ny sarinao miaraka sarin'ny vadinao na sarin'ny zanakanao regny handeha ho publievako amy fampianaran'ny razambenay anay amy mahagasy ahy. Tsy afaka hanao an'izany zaho Ikoto, tsy afaka hanao an'izany zaho, hangalaky sarinao na sarin'ny vady aman-janakinao handeha ho publievako, hataoko zay hangalagna barakanao.
tsisy zavatra azoko anao ane koto gasy zaho ane gasy zany malagasy zany a mandala fihavanana ny mifamaly ny hevitra tsy mitovy afaka miady hevitra anao raha fa maty anao ilevinao Suisse ilevinao Madagasikara za koa manahaka an'izay atsika samby hilevina samy hody a Madagasikara atsika mifampitsinjo avy anao tonga de atakevanao zaho ino moa koto teneniko anao mba tombotsoako andeha hiatakevako anao ny orientevako ny anao ny attirevako attention anao fotsiny le resaky miaculpa vidéo anao 12 minutes igny ny teny anao efa nana hira le tsy azo alefa za tsy te teneny le raha efa vitany amin'iny fa le hivadika ny resaka ana ohatran'izao de ino nataoko anao nivadika anao navadinao le resaka nataonao fa lasa amizay natao nanidiranao KFC zany iny teny anao KFC zany sakafo manahaka amin'ny sakafo hoanin'olo jiaby io izy gasy tsy nihinana poulet de chair ta Madagasikara ao hainao ny sakafo mena poulet de chair misy produit agnatin'ireo menan'ireo provandy akoho ve agnatin'ny 3 mois de tonga de be de azo hoanina de anao mieritreritra an'izany fa normal io anefa iny takatry ny volany gasy vatotra akoho kely bio amidin'olona avy ambanivohitra lafo mandilatra ny vidiny kilo raiky amin'ny poulet de chair ray avidin'ilay aboaka amin'ilay hutte canadienne à Madagasikara hainao angamba zany koa tsy ambarako anao zany anao olo intelligent za avy andeha ampianatra anao an'izany idiranao nalainao sary ny vadiko nalainao sary ny vady aman-janako publievanao sary ny vadiko sy publievanao sary ny vady aman-janako kotoa hitanao nanao an'izany zaho raha nanao an'izany zaho tena ialako tsiny aminao mihitsy kotoa miala tsiny aminao zaho raha ny publier sary ny vadinao na sarinao nangala barakanao na sary ny vady aman-janakanao zavatra nataonao koto impardonnable nefa teneniko anao ça ne me touche même pas koto ça ne me touche même pas tena teneniko anao zany tena teneniko anao mampalahelo za tsy malahelo amin'ny foko fa ianao no mampalahelo tena teneniko anao zany idiranao fiainan'ny vady aman-janaka mba hitanao veny anao io koto hitanao ny anao io ameko teny ray anao koto raha teneniko anao ampahafantarako anao fa za mahafantatra anao fantako ny anao koto fantako na hatramin'ny pays iboanao tany ny ambanivohitra iboanao avenosy be anala ao fantako anao koto zany fantako anao fa za tsy hanaratsy anao zany mihitsy fa raha tokana teneniko anao hameko délai anao jusqu'à hariva raha hitanao avant 20 heures i vidéo ty ameko délai anao tsy maintsy mody antragno aminao vadinao ataovy mipetraka devant miaraka aminao amin'ny écran aminao vadinao de magnome autorisation anao za sahaorazana za koto na vadinao ny koto tsy mahefa aminao ambarako anao zany anao paritsika vadinao amin'ny avahizake io tsy en Suisse vadinao tsy en Suisse vadinao vadinao vatomandry tianao fantatra hanao challenge tsika roa raha tena lehilahy anao koto fa tena teneniko anao tena mandohalika aminao koa zao koto volaniko anao zany sérieux raha teneniko anao ty laha voatanao valinao jusqu'à mois de mars mipetraka aminao fa tsy misaraky nareo moly aminao en Suisse ao valinao tena mirohaka aminao marina koa zao sy akoto tena mafy marina iha volaniko anao zany mbarako anao raha zay koto laha valinao amizao igny le azy jeune kely igny moly aminao en Suisse ao moly baka Madagasikara ka aboakinao amiko hoe ingo zahay morovaly manao bizo nareo
amy internet eo amy video mangataka anao manokana mihitsy zaho tena mideranao mihitsy zaho koto fa olo tena izy anao ka tena manane zany koto raha volaniko anao koto raha fa anao mana problème réglez-vous loha le problème-nao antragno aminao ao réglez za tsy niagressé anao zany koto nitaonanao zaho nitaonanao niteny fotsy zany namoaka za nihevitriko tamy resaky KFC nivolagninao tamy resaky hirandrizady hainao hirandrizady zany tsy mirarana zany na interdit d'antenne na ino hainao misy hira maro misy olo ane miova fo manao hirany zao tontolo zao izy zareo kristianina de rehefa le olo lefa lehibe mahazo taona lasa hivavaka hirany zareo jiaby regny avadiky ndreo hiram-pivavahana misy musique ane misy musique bien arrangé izy foa mamadika an'igny na tongony hira igny miova en moins de 48 heures igny mety na mety misy olo mpanoratra agny manome anazy ty ataovy soron'le tonokiranao igny mahazo mais za tsy agny za tsy défendre cause-ndry zaho za tsy défendre cause-ndry zady fa anao le zavatra niinterpellé anao zaho aza zavatra hotrany regny no atao andohanao raha mba mety raha mba mety hahasoa mpiarabelona hahasoany samby gasy miaraka amitsika mpiray tanindrazana amitsika reo zay raha volaniko anao koto nalanao nikopievanao sary ny vady aman-janako amy Facebook mba hainao moa firy olo miazote anahy anami amy Facebook eo raha olo intéressé te halaza ane zaho koto na olo azoko atao hoe lazainao hoe vendrana ni accepté avao koa aby olo regny hataoko ino de hanao ino zaho amle olo hanao ino zaho hataoko namako ao misy olo teneniko anao misy 650 ajout demande d'ajout depuis tamy nanaovako video igny de ataoko ahoana igerevako any zany manana fiainany mpianakaviako manana vie privé ko na de chômeur aza za zay mo aferako zay na de tsy diplômé na de tsy intelligent za fa za tsy intelligent io aleoko za mipetraka amizay satria amiko fieritreretako azy aleo aloha gereko vady aman-janako reo gereko vady aman-janako reo tsy no holay handeha hole Madagasikara agny hampipolianako azy ho sarotsy hoe ho sarotsy hampipolianako valy aman-janako reo laha milay Madagasikara agny azaho tsy afaky hamoro hila ampela hafa anako reo tsisy mahasolo azy tsisy mahasolo any zanako reo na ino inestimable reo amiko na halanao piblievanao aia non tsy mampiova raha zany vomaiky fantan'olo iaby amizao tena anao tena teneniko anao olo ane malahelo mahita raha ataonao regny mahony anao no mampalahelo maro olo miteny an'izany tena teneniko anao zany maro olo miteny an'izany malahelo le olo mahita raha nataonao regny tsy fanaon'olo regny koto anao ve mba miteny anao fa intelligent mba nahita fianarana olo mipetraka andafy olo civilisé handeha raha magnano karan'regny koto non tena latsaky mihitsy na estime n'olo aminao koto za moa jamais za tsy mi-sous-estimer olo zany ataoko akory moa handeha sous-estimer avako anao za tsy raha amboninao koto za tsy raha ino za ne tsy raha misy raha fa izaho raha fa miresaky izaho rehefa miraisonne amy façon générale mitovy amy fisainan'olo rehetra ary za tsy nataoko hoe handeha hanao publication zaho hiatirevako admiration an'olona rehetrarehetra non za tsy mila manao intéressant non hatongavako amin'ino za ty tsy raha mienvisager carrière politique tsy mienvisager handeha hanao ino non ary na nitenenako an'izany ny fond le resako fitsinjovagna mpiarabelona na tsika samby aty reo aza afaka mifampitsinjo atsika tena teneniko anao atsika samby gasy samby mandeha afaka manao fa indrindrandrindra le base le zavatra teneniko ary raha tadidinao tsara anao ne tonga de jerevanao le publication nataon'ny radio anao Sibiagny
za tsy nanome video any radio nosy be zany ary tsy niteny anjareo za tsy mbola nisy confirmation avy taty amiko hoe za mahafantatra an'izao na zao na zao fa izao ny fiainany koto non koto non tsy marina zany niteneninao zany fa tsy marina za tsy niteny an'izany zaho mihitsy midémentiranao an'le raha ary raha diso fandraisanao anazy raha zay ny fandraisanao anazy de elako tsiny aminao koto elako tsiny aminao zany gasy manahaka anao za fomban'olo mialatsiny ary raha misy diso misy fahadisoagna fomba tsika gasy mialatsiny misy hevitra tsy tovizana fomba ny gasy mialatsiny alainao sary ny vady aman-janako piblievanao tamy maraina anao ino raha nataonao tamin'ny alina nalainao nisy commentaire zay nanao correction anao français nanao révision nanao révision de français anao hitanao iny commentaire iny la prostitution a bel et bien existé depuis très très longtemps a bel et bien existé avoir existé c'est un verbe c'est un auxiliaire avoir qui se termine par E accent aigu. Raha auxiliaire être niaraka tamin'le verbe atao. Ekeko le correction anao avec E accent aigu E. Niteneninao za fa tsy ampy solaitra. Misaotra anao koa ny rappel anany zany. Za tena tsy ampy solaitra mihitsy. Tena teneniko anao zany. Zay ny mahatonga hevitra atsika roa tsy mitovy. Satria anao diso ambony loatra. Fa ampodiko ndraiky. Anao koto. Za tsy teny raha maro aminao. Ataovy zay verenan'ny vadinao. Fa vadinao. Raha mipody avy Madagasikara. Ka mody antragno aminao ao. Tena sahao za koto. Sahao za. Manaova video mihitsy anao de aboao miaraka aminao vadinao. Sahao za. Zay fo raha teneniko anao. Za tsy teny raha maro. Za tsy teny raha maro. Apetrako amizay le resaka. Saintsainy raha teneniko tamin'ny video. Azonao ampody henona le video igny. I tsisy problème azonao henona igny koa. Tsisy resaka fankalana anao zany mihitsy agnatin'ny video igny. Fa niteny anao za. Niteneniko fotsiny. Anao ohatrany bany tampo igny. Marina zany. Anao complexé koa. Complexé. Hainao mo raha mahazo anao io. Pour conclure. Complexé anao. Tsy misy olona agnambany anao. Tsy misy olona agnaratsy anao. Le mentalité anao. Anao miseho ambony. Mba hitanao mo eranao raha fa anao miresaka amin'ny presque atsika. Fanojy atsika roa koa. Mifanojy atsika roa. Fampiresaka atsika roa. Zay fo raha teneniko anao. Za tsy mahavita magnaratsy anao. Ary tena teneniko anao. Mbola mipromettre anao za. Za tsy hanao tsy hagnaratsy na ino na hikopier sarinao andeha ho aratsika hanaovako commentaire hanaovako publication à gauche na à droite. Tsy hanao an'izany za koa. Satria ino antony? Za olo vulgaire. Tsy manahaka anao intelligent. Anao intelligent. Tohizo ma intelligent anao io. Fa nitreretiko mba olo vulgaire karana anao. Izay nampitako anao an'le havatra. Non. Tsy compatible. Tsy compatible. Tsy compatible. Tsy compatible. Zay fo. Zay fo raha teneniko anao. Ipodiany vakina inona le video nalefako igny. Ipodiany inona. Fa tsisy raha tsisy manaratsy anao zany. Tsisy dénigrement zany agnatin'igny koa. Tsisy. Fa za miteny. Satria anao nisy fotoana anao nipublier sarinao. Miaraka tamina blonde. De izaho supposition nataoko. Hoe raha izao no izy. Sady koto. Raha raiky teneniko anao. Na izaho. Na drako hely na tongavako aty andafy aty. Ino mo problème? Réalité zava misy amin'ny fiainana zany. Drako hely zany raha misy amin'ny fiainana. Raha hoe raha sampotsampona na tongavako aty.
na drako hely na ino natongavako aty marina ny anao tena sampo tsy normal mihitsy natongavan'le bandy igny aty drako hely natongava aty le façon fitenenana azy peut-être mety vulgaire tonga aty anao resaky fanambadiana tsara ne zany tsara ne zany koa to fa le fandraisana an'azy le perception le message le mots no maharatsy an'le raha non tsara zany na vehivavy tonga taty na lehilahy tonga taty ny fahafarana vehivavy tsy zavatra tsara ohatran'izany ambadika an'izany fitiavana koa to fitiavana nina ambadika an'izany misy olona nanao commentaire taminao niteny anao zany drako hely la tongavanao taty dozy anao ny réponsenao zaza mpitovizinao makorelina non koto ary zay mbola niteneniko tamin'ny vidéo ray tary igny le ray taloha igny io olona resaka makorely resaky mandafo drako hely anazy zany koto tsy fidiny tsy fidiny ane efa niteneniko anao zany tsy fidiny zany ny zavatra niteneniko tanatin'ny vidéo igny manaratsy anao ve zany tsy fidiny koto tsy fidiny an'zareo ane zany fa tian'zareo zavatra hafa natongavan'zareo ialan'zareo aty zavatra hafa atongavan'zareo en France zavatra hafa atongavan'zareo en États-Unis mais zay tous les moyens sont bons zay zavatra azo atao mety rehefa mety de mety tsika gasy io miasa loha raha lefa zay raha azo atao tsika atao tsika aby satria ino mafy ny ady tsisy tsy manaiky an'izany rehefa mafy ny ady zay antsika gasy ny teny natany mena tsy mirehitra fa rehefa tsika voatery tena raha zay de mandeha ny rehetrarehetra mandeha ny fikafika rehetrarehetra tena teneniko anao zany ary fantatrao ne zany za tsy zany andeha ampianatra anao an'izany anao ne zokiko ary zay teneniko anao olona mendrika jaina tokony ho hajaina mihitsy fa anao azo manao ohatran'ireny tena tsisy resa sao de mbola ovainao ndray ataonao hoe dénigrement c'est un conseil c'est un conseil zany ary tsy miteny anao za hoe ratsy anao na ratsy toetra anao na inona non olona rehetrarehetra samy mety manana ny défaut-ny na za zao manana défaut-ko na za zao manana défaut-ko za tsy parfait zany mihitsy amin'ny fiainana jamais tsy parfait za amin'ny fiainako tsy afaky hiteny an'izany za fa miezaka za le tsy fahatombanana amin'ny fiainako zay amin'ny toetrako zay amin'le fifandraisako aman'olona vita tiako toa zay za tsy resaka aminao koa tsy resaka aminao amina inona inona zany satria tsy mitovy le tandematsika tsy mitovy le zavatra jeretsika za miresaka aminao za miinterpellé aminao zavatra hafa nisy tomoko ny sainao azy lazainao fa dénigrement sy attaque ny eritreretanao anazy tsy maninona anao ny attaque anao koa ny attaque anao za nalainao sary ny vady aman-janako copienao profileko Facebook ny publievanao aminao c'est un délit koa c'est grave fantatrao tsara zany fantatrao tsara mihitsy zany fa maha olo dehibe anao mangavy anao za esory tao io esory tao anao olo dehibe zay fotsiny ok salut koa toa Samuel velona lesy koa toa mbola manaja anao trano lesy manaja koa toa salut